Guys, i-flex ko lang itong buko namin na dwarf. Tingnan nyo, oh. Kukuha ka tayo ng gagawin nating buko juice. Yan. Yan, no? Bunga niya, yan. Oh, diba? Lebre, buko juice na yan. Yan. Oh, diba? Oh. Ayan. May gulayan din. Talong. May okra. Lemongrass. Yan guys, lemongrass yan. Yan. Yan guys, atoy. Bagay, ganyan maapitin. Hmm. Hmm. Papaling nga na dyan.